अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप एक बार फिर से जुड़ चुके हैं रिएक्ट एंड एक्सपोज यूट्यूब चैनल के साथ। आज हम हाजिर हुए हैं मौलाना महमूद मदनी साहब की वो क्लिप लेकर जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है, असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में। हालांकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा पुरानी है, लगभग 5 साल पुरानी है, लेकिन इस वक्त उसको बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है। उसको पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद उसके बारे में बात करते हैं कि उसका जवाब मौलाना महमूद मदनी साहब ने क्या दिया। बहुत विरोधी हूं कि मुसलमान बहैसियत मुस्लिम के अपना कोई पॉलिटिकल लीडर बनाए, इसका विरोधी हूं और इसको मैं मुसलमानों की मुखालिफत समझता हूं। मैं उनको बहुत अच्छा आदमी मानता हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब को, लेकिन यहाँ पर मैं उनसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं कि वो मुसलमानों के, इंडियन मुस्लिम्स के पॉलिटिकल लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम कामयाब होने नहीं देंगे किसी को, बिल्कुल नहीं। आप हैदराबाद के पॉलिटिकल लीडर बन जाएंगे, ठीक, मुझे वहां तक भी मंजूर है कि वो आंध्रा और तेलंगाना के बन जाए, इससे आगे नहीं आना चाहिए। महाराष्ट्र में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। I think Madni Sahab has to. ये मौलाना महमूद मदनी साहब की वो पुरानी क्लिप है जो इस वक्त वायरल हो रही है, लेकिन उसके बाद जो है इन्होंने मौलाना यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब के साथ एक इंटरव्यू किया है जिसमें इन्होंने इस क्लिप का जवाब दिया है। आइए अब वो सुन लेते हैं जो मौलाना यासिर नदीम अल-वाजिदी के साथ इंटरव्यू में इन्होंने अपनी सफाई पेश की है। इस बारे में देखते हैं कि वो क्या है। आप खुद बार बार अपने जलसों में और अपना जो आपका ब्रोशर है उसके अंदर जगह जगह जमीयत उलमा हिंद के ताल्लुक से ये ऐलान करते हैं कि जमीयत उलमा हिंद कोई सियासी पार्टी नहीं, तो एक गैर सियासी पार्टी किसी सियासी पार्टी को दूसरे सूबे में आने से कैसे रोक सकती है? यानी क्या इस गैर सियासी पार्टी को ये अखलाकी हक हासिल होगा कि एक सियासी पार्टी पॉलिटिकल शख्स के बारे में एक है कि हम उसको फला सूबे में आने नहीं देंगे या उसको उसके सूबे से निकलने नहीं देंगे? हाँ, देखिए, ये जुमला आने नहीं देंगे, ये जुमला खुद मेरे मिजाज के खिलाफ है। मैं इस तरह के जुमले उम्मन नहीं बोलता, और किस रो में मैंने बोला है तो ये आप इस पस मंजर में अगर देखेंगे कि हम तो गैर सियासी पार्टी हैं, बुनियादी बात पर आ जाइए, सवाल पर। ये जुमलों पर तो ठीक है, जुमलों पर आप एतराज भी कर लेंगे, मान लेंगे, मुझे उसमें कोई मेरा जाती इज्जत का मसला नहीं है, मैं माजरत भी कर सकता हूँ, वापस भी ले सकता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे दोस्त, वो मुझे भाई कहते हैं, मैं भी उनको एक अच्छा ओरेटर, अच्छा जवाब देने वाला और पार्लियामेंट में मुसलमानों की एक अच्छी रिप्रेजेंटेटिव मानता हूँ। बेशक अपने से अच्छे, बिल्कुल ही मैं इसका ऐलान कर सकता हूँ कि वो बहैसियत पार्लियामेंट के भी, बहैसियत इंसान के भी, मैं वो तो खैर आपको फिर दूसरी तरफ चली जाएगी बात, बहैसियत पार्लियामेंटेरियन के वो हर हाल में मेरे से बेहतर पार्लियामेंटेरियन, ये डिस्क्लेमर मेरा आप नोट कर लीजिए, वो हर हाल में मुझसे बेहतर पार्लियामेंटेरियन। मैं मौलाना बदरुद्दीन साहब को भी, जो कि जमीयत उलमा के सूबाई सदर हैं, AIUDF के सदर हैं, हाथ जोड़ के उनसे दरखास्त कर चुका हूं, प्लीज आसाम से बाहर मत निकलिए, जो काम करना है आसाम की जमीन को अपनी जमीन बनाइए, ताकत वहां लगाइए, जितनी ताकत आप लगा सकते हैं। और माफ करिएगा, आसाम के बारे में भी मेरी पुख्ता राय है कि जिन असेंबली हलकों में और पार्लिमानी हलकों में जीतना नामुमकिन हो उनका, वहां से उनको हरगिज नहीं खड़ा होना चाहिए, हरगिज नहीं खड़ा होना चाहिए। और आज के हालात में तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह की कोशिश वो करेंगे तो हम उनको भी अपोज करेंगे। तो गोया के नेशनल लेवल के ऊपर अगर मुसलमानों का एक मुस्लिम कायद उभरता है तो वो आप उसको अपोज करेंगे और आप समझते हैं कि वो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं। आप मेरी बात, तो इसका मतलब मैं अपनी बात समझा ही नहीं सका। नेशनल लेवल पर मुसलमानों की क़यादत का सवाल नहीं है, सवाल है असेंबली और उन असेंबली और पार्लिमानी हलकों में जहां मुसलमान अपने बल पर या अपने साथ किसी ग्रुप को लेकर, मसलन दलितों को साथ ले लें और दलितों को साथ लेकर उनके साथ
ایسی پوزیشن کھڑی ہو جائے کہ ہاں یہ سیٹیں جیتی جا سکتی ہیں، ان سیٹوں پہ شوق سے لڑے. اگر میرے پاس مجھے بہت زیادہ تفصیل نہیں معلوم تھی کہ آپ اس حوالے سے کوئی تفصیل لیں گے تو میں آپ کو وہ ڈیٹا پیش کر سکتا ہوں، اب نہیں اگلی کسی اس میں، یا بھیج دوں گا میں آپ کو. وہ ڈیٹا موجود ہے کہ مہاراشٹر کی اسمبلی میں کن کن سیٹوں پر کیا کیا فائدے ہوئے، کیا کیا نقصان ہوئے. اور آسام میں بھی یہ ہوا ہے. آسام کی صوبائی اسمبلی میں کم سے کم 12-14 سیٹیں ایسی ضرور ہیں، لوگ تو 22-25 کہتے ہیں، لیکن پوری احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں 12-14 سیٹیں ایسی ہیں جن پہ اگر سمجھداری کے ساتھ فیصلے کیے گئے ہوتے تو یہ لوگ جیت نہیں سکتے تھے. حالانکہ اس حوالے سے بھی میری ایک دوسری رائے ہے، لیکن وہ دوسرے موقع پہ بات. میں اس کو سمجھنا چاہ رہا تھا کہ اگر کل کو ایک شخص، چاہے وہ اویسی ہو، چاہے مولانا بدر الدین اجمل ہو، یا کوئی دوسرا مسلم لیڈر ہو، وہ یہ کہے کہ میں آل انڈین مسلمز کا ایک چہرہ ہوں، میں لیڈر ہوں، اور وہ مسلمانوں کی پالیٹکس کر رہا ہے، مسلمانوں کے لیے پالیٹکس کر رہا ہے، مسلمانوں کے حق میں وہ آواز اٹھاتا ہے، تو کیا آپ اس کی اس سیاست سے متفق ہوں گے یا آپ اس کو اپوز کریں گے؟ نہیں، ہم اس کو اپوز کریں. کیا اس کی بنیاد وہی دو قومی اور ایک قومی نظریہ ہے؟ بالکل. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستانیوں کے نمائندے ہیں اور ہندوستانیوں کے جو کنسرن ہیں ان کو ایڈریس کر کے بات کرتے ہیں تو وہ سر. اگر آپ یہ نہ کہہ کر کہ میں ان کو اسٹیٹ سے باہر نہیں آنے دوں گا، فلاں جگہ نہیں جانے دوں گا، آپ اگر ان کو مشورہ دیتے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے بجائے اگر وہ کوئی سیکولر نام رکھیں اور پھر ہندوستان میں جہاں چاہے جائیں میں ان کی حمایت کروں گا، تو شاید بات بھی پوری ہو جاتی. اور ہو سکتا ہے کہ یہ آفر میں نہیں کر سکتا، یہ بلینک آفر میں انہیں نہیں کر سکتا ہوں. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ مجھے یہ کہنے کا مجھے یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے کہ میں ان کو باہر نہیں آنے دوں. مجھے صرف یہ کہنا چاہیے کہ میں اس کو اپوز کروں. آپ سے میں اقرار کر رہا ہوں کہ ہاں، اور مجھے اویسی صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ آپ باہر نہیں آنے دوں گا. ایسا کہنا میں کوئی جزاک اللہ ٹھیکیدار ہوں خیر. کیا؟ چھوٹا سا ورکر ہوں، اپنی ایک رائے دے رہا ہوں کہ ان کو وہ مجھے یہ دینا چاہیے تھا، ان کو باہر نہیں آنا چاہیے. اگر وہ باہر آئیں گے تو ہم اس کے اوپر اپنی طرف سے اس کو ناپسندیدگی اور اس کو کرٹیسائز کریں گے، اس کو اپوز کریں گے کہ آپ کو باہر نہیں آنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. آپ نے جو ہے اس کلپ کو سنا اور اس کنورسیشن کو سن لیا. آپ کی رائے کیا ہے اس بارے میں ضرور کامنٹ باکس میں لکھ لیجئے.